हमारी कौशल मास्टर कलाकार मान वीडियो देखवार लगे मोर लवली चैनल के सब्सक्राइब करो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल 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 गोपवनिता रसलतार गोपवाली गोपवनिता আর কহি দেব মতে ধন কহি দেব মতে ধন কহি দেব মতে ধন মাই গতর কথা গো গোপবাণী গোপবনিতা রসলতা গোপবাণী গোপবনিতা রসলতা গোপবাণী গোপবনিতা आगे पंथ कृष्ण बच्चा जिला कहली सब सुनिला पंथ कृष्ण बच्चा जिला कहली सब सुनिल अरे बा कही देव मत कही देव मत कही देव मत गे कही देव मत यात्री होना तारा बरता गोपवाली गोपवनिता रसलता गोपवाली गोपवनिता रसलता गोपवाली गोपवनिता हमको तो तीन आधार कथा पचरु हमको तो पचर पांचटा प्रश्न कथा हे तीन राधा किए किए कहबे से तीन राधा क्या कहसो कहबे ठीक राधा कथा कहमता रसलता ठीक राधार कथा कहमता रसलता कही विपिन जाल कही विपिन जाल कही विपिन जाल कही विपिन जाल माई कतर्क बाट फिटा गोपवाली गोपवनिता रसलता गोपवाली गोपवनिता रसलता गोपवाली गोपवनिता बाबरे सखा से तीन राधा किए के क्या तीन राधा कहसन ई कथा कही देबे बोले हमर मन के विश्वास जी भाई हमर माई घर बोली करी सत्य के हां हमर घर के आज आपको प्रश्न 50 ऐसी गहनता मेला देखी देखी है हां आगा बाबू
ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ କହୁଥ ତମେ କହୁଥ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା କେନକେ ऊपर के हैं नहीं कर रहा काहे जीवा बनु शेर में तुम्हार दिन काल छे पचरो जन आंकु गया तमे कहि दे भाई जानछो बोले मुई जानि थिली जे पाथरी दै छे पासरी देछ सुर करो ना जे आसबा जी तमे चिंता ना करो तमरो टेना देखो हां बने टेना धरि छ हे जे कहि दियो ना जी देख मा हे टेना टिके लाल जर जर दिसे एतिला डर लागसी लाल फिर पड़ी गेलो तो सांगे न दिली नोनी न ताले कहि माने का आमे पतराला से पांचटा कृष्ण के बोली करी हां जे हमको देखो तो होकारा फेर पतरे चन जैसे तीनटा राधा के बोली करी गच कण पतरा समझ के जान छे नहीं का ताले कहि दे मा हर पुरुनी बंधर पानी कला टरटर আর যমুনা ঘাটর পানি দিশা ঝলমলমা এমর বাপা ধনরে মস্যা মুখন গো গো তুমি জানি জানি কেতে তো পচার এমর বাপা ধনরে মস্যা মুখন গো তুমি ফিরি জান মুরালি ধরা उत्पात हो जे रोई खिया तोर हाथ गोड़ ठीक ठीक है छिड़बा देखो जे नहीं राती के अगर छिड़ौ है ताले कमे के अरे पुरुनी बंधर पानी कला तरह तरमा আর যমুনা ঘাটর পানি দিশা ঝলমলগ এমর বাপ ধনরে মচ্চা মুখন গো জানি জানি কেতে তো পচার এমর বাপ ধনরে মচ্চা মুখন গো ফির জান মুরালি ধরা नील से तीनटा राधा के जे कहि दे आर त्रियो राधा कथा सुन बाबू बात तर जत म जान आर त्रियो राधा कथा सुन जानो আর পড়তরে ব্রহ্ম তত্ত্ব সারব না কর মরে না কর আর পড়তরে ব্রহ্ম তত্ত্ব সারব না কর মরে না কর এমর বাপ পথরে মক্সা মুখন গো জানি জানি কেতে তো পচার এমর বাপ পথরে মক্সা মুখন গো ফিরি জান মুরালি ধরা ननिले तार
তারপরে লবণী সে 17 যে আর 17 তিনি বাবু বাতিয়ারা থানা মে গনি আর 17 তিনি বাবু বাতিয়ারা থানা মে গনি আর বিনা জড়ে করো না করো না করো না করো এমার বাপ খনরে পচাও খন গো জানি জানি কেতে তো পচার এমার বাপ খনরে পচাও খন গো ত্রিজন মুরলি থর ননিলো ও কইলা 17,000 এটা হউছন তিনটা রাধা সতাকে ভতত্ব সারের প্রমাণ আছে হ্যাঁ। হেলা বেলে যাও বাবু ঘর কই করে আবে যাও বাবু গো ও 17 ইটা হারা সে ত্রিয় রাধা বা তিনটা রাধা হ্যাঁ, হ্যাঁ। মহত্ত্ব সারের প্রমাণ আছে কপিলা যা ফির যা হাত আইলে না কে কেন ফিরে যাবো তোমার ঘর কে গো আমার ঘরকে হ্যাঁ ই 17 আর তোমার তিনটা রাধা বলছো হ্যাঁ বাবুরে আমকো দেখ তো কেনতা ঠগুছন যে আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি রাতি পাগড়ি হেলু আগ ত্রিতত্ত্ব কুত্রিয় রাধা বইলু সতে আগ ব্রহ্ম তত্ত্ব সরল দেখাও মতে আরে পচলি তোর জ্ঞান কেতে 17তম জানো আগ এই তিন জনক শরীর ত্রিগুণ আগ এই তিন জনক শরীর ত্রিগুণ আর দেখো নরসিংহ পুরাণ সাজনি গো দেখো নরসিংহ পুরাণ সাজনি রে লেখে অথম বিপিন গো বাবরে নাই কর গোপা গুলা নব চয়লা রে নাই কর গোপা গুলা বাবরে সখা এ মতে নাই কর গোপা গুলা মতে নাই কর গোপা গুলা রে গোপ নব চয়লা রে গোপ নব চয়লা মতে নাই কর গোপা গুলা মতে নাই কর গোপা গুলা রে গোপর নব চয়লা রে গোপর নব চয়লা প্রিয় রাধা দুঃখে ধন সতরতম জন গো প্রিয় রাধা নুহে ধন গো প্রিয় রাধা নুহে ধন এ नहीं कहले कोबार तर खुला এ नहीं कहले कोबार तर खुला রে গোপর নবছ গেনা রে গোপর নবছ এনা
रसलता गो कह मते रसलता रे कह मते रसलता प्रिय राधार कथा कह मते रसलता गो कह मते रसलता अर्जुनपुर चाल पिला कहे अर्जुनपुर चाल पिला रे गुपर नबचगना रे गुपर नबचना बाबरे ओरिजिनल तीनटा रहा के ना एको हमल अरे हंता नहीं है पारे का बोलो बाबू टमाटी के ओरिजिनल तोते लगा रोई खिया हमर बाबू तुमको देखिए आवा नागा पुता तोते देखी आसु जगाड़ो होगा पुता बहु ओथे का पुता नहीं ना गाछ कोन ना हसी जी तो बहु का के तो पुता ननिलो ओ कलिला इटा নাই খেলা বইলে হ্যাঁ তাহলে সে তিনটা রাধা কে যে অরিজিনালটা তিনটা মুই যে দুই ঠাক আছে নাই নাই তিনটা রাধা অরিজিনালটা কে যে কই দমা তাহলে নাই কা হ্যাঁ কইমা দেখো ভাই পার জবরে তোমার দেখো মতে কানা পটালে কানা বলে মতে कहबो बेटी जिनी কইমা তাহলে আরতি রাধা কথা শুনো মাথাব রাধা বৃন্দাবতী রুক্মিণী ভাব আর পদ্ম পুষ্পর জন্ম খেলি বৃষভ করে যাই বখিলি যে আর চঞ্চলা মখনি মাতা আর মারুচি মাখেন্দ্র মরবে নিকুমর আর মারুচি মাখেন্দ্র মরবে নিকুমর আর রাধা নাম ওঠে মর চক্র ধর গো হরিবংশ সমাচার ননিল প্রথম রাধা তো কলে তারপরে 2 নম্বরে কে জানিছ দ্বিতীয় রাধাটে বৃন্দাবতী রাধা কৃষ্ণ বিভাবেলি রখিছি আর বৃন্দাবনরে মু করিছি বাস আচ্ছা 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 এহা ওটা রাধাঙ্কর তৃতীয় অংশ যে আর ছায়া রাধা চন্দ্রসেনা আর বিবাহ করি আনন্দ ছই সুখে প্রশান্তি রে অচিন্তা নিধগ্রে রহেছ আর বিবাহ করি আনন্দ ছই আর দীনবন্ধু আর এটা ব্রহ্ম বৈবর্তন সূচনা আর গোপ ছাড়ি কৃষ্ণ মথুরা গলে 6 বর্ষ রখি দ্বারিকা গমিলে আর কৃষ্ণ বিনা রাধা কাতর খেলে রুক্মিণীর উপরে জন্ম গেলে যে রাধা কইলে রুক্মিণী আচ্ছা 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 রাধা বৃন্দাবতী এবং রুক্মিণী আর তেনুত্রিয় রাধা এমানঙ্কু কহি আর তেনুত্রিয় রাধা এমানঙ্কু কহি আর ভাবগ্রাহী গো আর তোমার সন্দেহ কলা কি নাই यहाँ देखला बोले फिर जबे जाओ कहि करे आबे जाओ आगो बाबू गो अब खेला किने गो पिला हेबाटा हेला बाकी कबाटे खोली दियो गो ई ना पारे तमे फिरी जाओ न एडे गुलगुला सोसलानी करो ए गुलगुला हे गले न पारे हिता के